خوش آمدید، ویلکم بیک ان مائی چینل۔ آج ہم بات کریں گے اسم مصغر اور اسم مکبر کی۔ جیسا کہ نام سے ظاہر ہے، اسم مصغر صغیر سے بنا ہے، وہ اسم جس سے اس کی چھوٹائی ظاہر ہو۔ صغیر میں چھوٹا ہوتا ہے، کبیر میں بڑا ہوتا ہے۔ اسم مکبر جس میں اسم کی بڑائی معلوم ہو تو اس کو مکبر کہیں گے، اور جس میں چھوٹائی معلوم ہو تو اسم مصغر۔ صغیر میں چھوٹا ہوتا ہے، کبیر میں بڑا، آپ لوگ یاد رکھیے گا۔ تو ہم لوگ اس کا ڈیفینیشن دیکھیں گے، بنانے کے کچھ رولز جانیں گے، اور ہم اس کو ذہن نشین بھی کریں گے۔ تو شروع کرتے ہیں۔ اسم مصغر وہ اسم ہے جو کسی اسم کی چھوٹائی کو ظاہر کرے، جیسے ڈبیا، صندوق چی۔ اسم مصغر بنانے کے قاعدے۔ اسم مصغر بنانے کے قاعدے یہ ہیں کہ اسم کے آخری حرف کو گرا کر یہ لگا دیتے ہیں۔ جیسے کہ اسم کے آخری حرف کو گرا دیں گے اور یہ لگا دیں گے تو کیا ہوگا، اسم مصغر بن جائے گا۔ مثال کے طور پر ٹوکرا سے ٹوکری، رستہ سے رسی۔ تو اس میں آپ دھیان سے دیکھیں، ٹوکرا میں الف جو تھا اس کو گرا کے یہ لکھ دیے تو یہ ٹوکری بن گیا، اور رستہ میں یہ ہے لاسٹ میں تھا، چھوٹی ہے، تو اس کو گرا کے یہ جوڑ دیے تو رسی بن گیا۔ تو آخری حرف کو گرا کے یہ جوڑ دینے سے اسم مصغر بنتا ہے۔ ایک تو رول یہ ہوا۔ دوسرا رول ہے، بعض اوقات اسم میں کچھ تبدیلی کر کے آخر میں یا بڑھا دیتے ہیں، کچھ تبدیلی کرتے ہیں آخر میں اور یہ یا بڑھا دیتے ہیں۔ جیسے بھائی سے بھیا، کتا سے کتیا۔ کتیا کیا ہے یا بھیا کیا ہے، اس سے چھوٹائی معلوم ہوتا ہے۔ جیسے بڑے بھائی جان ہیں تو بھائی کہیے، بھیا کہیے گا تو مطلب کہ اس سے ورڈ میں کچھ چھوٹائی معلوم ہوتی ہے۔ تو اب تیسرا رول ہم جانتے ہیں، لفظ کے شروع میں مذکر مؤنث کے مطابق چھوٹا چھوٹی لگا دیتے ہیں۔ جیسے چھوٹی بہن، بڑا بیٹا، لڑکی سے چھوٹی لڑکی، لڑکا سے چھوٹا لڑکا۔ ایسے ہم جوڑ دیں گے تو چھوٹا چھوٹی مذکر مؤنث کے حساب سے۔ اور ایک رول جانتے ہیں، اسم کے آخر میں درج ذیل علامت لگا کر اسم مصغر بنا لیا جاتا ہے۔ جیسے یہ تھال سے تھالی، آخر میں یہ جوڑ دیتے ہیں۔ پہلے سے ایک جگہ تھا، ہم کچھ ہٹا کے جوڑتے ہیں آخری حرف کو، اس میں کیا ہے کہ ڈائریکٹ جوڑ دیتے ہیں۔ جیسے تھال سے تھالی، یہ جوڑ دیے۔ دکھ سے دکھڑا، ڑا جوڑ دیے اس میں تو دکھ سے دکھڑا بن گیا، ڑا۔ ڑی، پلنگ سے پلنگڑی۔ چی جوڑ دیے، جیسے صندوق چی، صندوق میں چی جوڑ دیے تو کیا ہو گیا، صندوق چی۔ چی جوڑ دینے سے، ڑی جوڑ دینے سے، ڑا جوڑ دینے سے، یہ جوڑ دینے سے بھی اسم مصغر بن جاتا ہے۔ جیسے تھال سے تھالی جانتے ہیں، ڑا کو دیکھیں گے تو دکھ سے دکھڑا، ڑی سے دیکھیں گے تو پلنگ سے پلنگڑی، چی جیسے صندوق چی، دیکھ سے دیکھ چی۔ اب کچھ ہم مشق بھی کر لیتے ہیں، کیونکہ ایگزام میں تو پوچھے گا تو کوئی بھی ایک پوچھ سکتا ہے، تو ہم لوگ رولز بھی سیکھے۔ اب کچھ ذہن نشی کر لیں گے۔ کچھ مثال کے طور پر پہلے یہ دیکھیں، آنکھ، آنکھ سے اکھڑی بن گیا تو یہ کیا آگے چھوٹائی اس مصغر ہے یہ، انکھڑی۔ آم سے امیا، آم سے امیا، انٹی سے انٹیا، آنگن سے انگنائی، بنسری سے بسریا، پیٹھ سے پیٹھیا، پڑا سے پڑیا، پاگل سے پگلا، چھوٹی سے چھٹیا۔ اس کو بہت پریکٹس کرنے کی ضرورت ہے۔ ایگزام میں بہت تھوڑا تھوڑا چینج کر دے گا تو سب لگے گا کہ ایک ہی کی طرف ہے، اس لیے اس کو بار بار ذہن نشی کیجیے۔ اسی ٹائپ کے کوشچن ایگزام میں پوچھیں گے۔ اگر 2-4 بار آپ دیکھ لیتے ہیں، اس کا شرح شاٹ لیتے ہیں، بعد میں پھر ریویژن کرتے ہیں تو انشاءاللہ ایگزام کے لیے یہ کافی مفید ہوگا۔ بیٹی سے بیٹیا، یہاں دیکھیے بیٹی سے بیٹیا۔ بچہ سے بچوڑا، دیکھے تھا بچوڑا پارٹی ہے۔ جورو سے جوروا، جھونپڑا سے جھونپڑی، جھجر سے جھجریا، چادر سے چدریا، دم سے دمچی،
चमड़ा से चमड़ी, पतरा से पतरी, भूत से भूतनी, ये सब इसम मुसग्गर की मिसालें हैं। कुंडा से कुंडी, कंबल से कमलिया या कमली, इसमें देखिए लाम में ये जोड़ दिया तो कमली बन गया, या जोड़ दिया तो कमलिया बन गया, दोनों चीजें। कोठा से कोठरी, घर से घरौंदा, घरौंदा बहुत मशहूर, आप लोग सुने भी होंगे, घर से घरौंदा। लौंडी से लौंडिया। और कुछ मिसालें देखते हैं, जैसे पगड़ी से पगिया, कमर से कमरिया, रुपया से रूपली, पंखा से पंखिया, पोट से पोटली, किताब से किताबचा। इसको याद रखिएगा, किताब से किताबचा, ये बहुत इंपॉर्टेंट है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, इसी टाइप का कुछ दे देगा। पिंडली से पिंडलिया, पंख से पंखड़ी, बाला से बाली, बक्चा से बक्ची, टंगड़ी से सॉरी टांग से टंगड़ी, इसका बात हम करके, टांग से टंगड़ी, डिब्बा से डिबिया, ढोल से ढोलक, ये भी याद रखिएगा, ढोल से ढोलक। सांप से संपुलिया, साजन से संजनिया, सजनिया सुने होंगे, साजन से सजनिया, गाना वगैरह में भी बहुत लोग इस्तेमाल किए हैं। नींद से नींदिया, सेहन से सेहंचा, ये भी याद रखिएगा, सेहन से सेहंचा। तश्त से तश्तरी, जो यूज भी करते हैं, तश्त से तश्तरी। बोरी से बोरिया, बरज से बरजी, मश्क से मशकीजा, इसको याद रखिएगा, मश्क क्या होता है, घड़ा, मशकीजा आप लोग देखते हैं, मूवी में भी दिखाता है। खाट से खटिया, मर्द से मर्दवा, मर्दवा नहीं करता है, जो बहुत से ऐसे खोटा भाषा में इसको यूज करता है, मर्द से मर्दवा। नानन से नंदुआ, नाला से नाली, दर से दरीचा, नगर से नगरिया, थाल से थाली, हांडी से हांडिया, ताक से ताकचा। यह सब इस्म मुकब्बर की मिसालें थी। अब हम इस्म मुकब्बर की बात करेंगे। इस्म मुकब्बर वो इस्म है जो इस्म की बड़ाई जाहिर करे, जैसे बात से बतंगड़, इसमें देखिए पतंगड़ लिखा है, अगर आप लोग ध्यान से देखिएगा इसको बतंगड़, आप लोग अपनी कॉपी में सुधार कर लीजिएगा। बात से बतंगड़, पगड़ी से पगड़ा। इसमें मुकब्बर बनाने के कायदे, जैसे इसमें बड़ाई बयान होता है तो इसमें मुकब्बर, तो जैसे पगड़ से पगड़, पगड़ी से पगड़, पगड़, तो इसके कुछ रूल्स हैं, तो ये रूल्स सबसे पहले सीखते हैं। बाज़ औक़ात अल्फाज में कुछ रद्दो बदल करके इसम मुकब्बर बना लेते हैं, जैसे बात से बतंगड़, घड़ी से घड़ियाल, घड़ी से घड़ियाल, ये मतलब कुछ ऐड कर देते हैं तो इससे भी बनता है। तो ये बहुत मश्क की ज़रूरत है, इसका कोई डायरेक्ट रूल नहीं है, कोई जोड़ देने से बन रहा है। तो बार बार इसको प्रैक्टिस कीजिए और आसपास जो हो रहा है उस पर भी ध्यान दीजिए, कोई गूगल सर्च भी कीजिए तो और सब भी बहुत आपको मिलेगा। मुअन्नस अस्मा की अलामत तानीस, ये गिरा देने से इस्म मुकब्बर बन जाता है। जैसे कि जो मुअन्नस अस्मा है उसमें ये गिरा देने से इस्म मुकब्बर बन जाता है, जैसे पगड़ी से पगड़, टोपी से टोप। कुछ अल्फाज के शुरू में महा या शाह लगा देते हैं, लगा लेते हैं, जैसे राजा से महाराजा, रग से शाह रग। तो इसके 3 बेसिक रूल्स हैं, मतलब कि कुछ चीज में कुछ जोड़ देते हैं तो उससे बड़ी बन जाता है। जैसे हमने बताया था घड़ी से घड़ियाल, मुअन्नस जैसे जो भी मुअन्नस होगा उसको ये गिरा देते हैं, जैसे पगड़ी से पगड़। कुछ अल्फाज के शुरू में महा या शाह और भी कुछ जोड़ देते हैं जिससे क्या बन जाता है, इस्म मुकब्बर, जैसे राजा से महाराजा। अब बात करते हैं तीर, तो शह तीर याद रखिएगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, तीर से शह तीर। दुर्रा से शाह दुर्रा, दुर्रा से शाह दुर्रा। तूत से शह तूत, महरा से खर मेहरा, ये खर जोड़ दिया, इसमें ध्यान देखिए, मेहरा से खर मेहरा हो गया। नाक से नाक गड़ा, नाकड़ा।
सभा से महासभा, सुनते रहते हैं महासभा हो रहा है, बहुत बड़ा सभा, इससे बड़ा ही मालूम होता है महासभा। एक सभा होता है, एक महासभा। राह से शाहराह, बहुत बड़े रास्ते को शाहराह कहते हैं। नेशनल हाईवे जैसे शाहराह, नेशनल हाईवे को शाहराह कहते हैं। और राह रास्ता हुआ, शाहराह नेशनल हाईवे हुआ, इससे बड़ा ही मालूम होती है कि अरे नेशनल हाईवे है। होली से होला, दियो से महादियो, बाज से शहबाज, इसको याद रखिएगा, बाज से शहबाज, मग से खरमग, टोली से टोला, पगड़ी से पगड़ हम बताए थे, आज से खरास, ये भी देखिए खर इसमें जोड़ दिया, खर, ये पहले भी जोड़ सकते हैं या मुअन्नस का ये भी गिरा देने से बनता है। तो आज से क्या हो गया, खरास। राह से शाहराह, कार से शाहकार, देखिए इसमें शाह जोड़ दिया है। तूत से शहतूत, राजा से महाराजा, शाह से शहनशाह, देखिए इस किसी में हम लोग शाह जोड़ देते थे तो बन जाता था इसमें मुकब्बर। अब शाह का क्या, शहनशाह। सवार से शाह सवार, सवार से शाह सवार। तो ये सब आप लोग खूब प्रैक्टिस कीजिए। इस क्लास को यहीं पर ख़त्म करते हैं, और भी मेरे बहुत से क्लासेस आएंगे। आप लोग खूब खूब प्रैक्टिस कीजिए, एग्ज़ाम बहुत नज़दीक है।